आप सब देखने वालों को वाटसन गिल का सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक डिबेट चल रही है। जनाब मीर लतीफ़ साहब जो अहमदी जमात जमनी के एक अहम अहदेदार हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब लतीफ़ साहब, आपने मेरी वीडियोज़ का जवाब दिया। इससे पहले कि हम असली मौजू की तरफ आएँ, तो मैं जमात अहमदिया से पाकिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर जिसमें मासूम अहमदियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, दिली रंज और अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि वो पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रहे। दूसरी बात, फिर जनाब ए के शेख साहब के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने मुझे फ़ोन किया और आपने वीकेंड पे इतनी दूर से कनाडा से आप आए और ख़त्म नबूवत की एक अहम इजलास में आप शिरकत के लिए आए थे, और आपने मुझे भी वहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया, और मिलने के मतलब मैं भी मिलना चाह रहा था आपसे, लेकिन सिर्फ मसरूफियत की वजह से जनाब शेख साहब मुलाकात नहीं हो सकी। और ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, बड़ी कि आपने मुझे इतनी बड़ी एक प्रोग्राम में बुलाया, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करूं, और बहुत कुछ सीखने की मैं ख्वाहिश रखता हूं, और खुदा करेगा कि इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी हमारी। हम आते हैं असल मौजू की तरफ। जनाब, आपने इस्तिस्ना 33 बाब और उसकी दूसरी आयत जो है उस पर फिर सवाल उठाया, और इस बात पर बज़िद रहे कि लफ्ज़ 10,000 को तब्दील किया गया, इसकी जगह लाखों का इस्तेमाल किया गया है। और आपने 1904 की एक बाइबल का हवाला भी दिया जिसमें लफ्ज़ 10,000 है, 10,000 नहीं। और आपने जो आपकी बातों का जो लब लबाब मुझे समझ में आया वो ये था कि ये जो तब्दीली है ये 100 सवा 100 साल के की गई। उससे पहले लफ्ज़ 10,000 ही था, जिसे बाद में वो किया गया। 10,000 को दूसरों की बात आपने की, और अपने वीडियो नंबर 1 में बार बार ये जुमला दोहराया कि 10,000 का लफ्ज़ उड़ा दिया गया। और आपने ज़िद की कि ये लफ्ज़ आयत जो है ये रसूल अरबी की तरफ इशारा करती है। आपके जवाब सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सवाए लफ्ज़ 10,000 की जो दलील के आपके पास और कोई दलील नहीं जो जो ये आपको ये साबित करने में आसानी हो कि ये रसूल अरबी की तरफ इशारा करती है, प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ। क्योंकि अगर आपके पास ये दलील होती तो आप ज़रूर अपने केस को मजबूत करते। ये आयत खुदा ताला की ज़ात की तरफ इशारा करती है, और खुदा के लिए ये आयत है, किसी नबी पैगम्बर के लिए नहीं। मैं अपने सारे दोस्तों को, चाहे अहमदी हो, मुसलमान है या मसीह है, गौर से इन आयतों को देखें। इस्तिस्ना उसकी 33 बाब उसकी दूसरी आयत को, और फिर आप अगर उसकी ज़्यादा तफसील में जाना चाहते हैं तो आप खरूज, एबार, गिनती और इस्तिस्ना को थोड़ा सा स्टडी करें। आप देखेंगे कि इन दो आयतों का जो पस मंज़र है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तफसील आपको पूरी मिलेगी कि कौन फ़रान से आया, कौन शहीद से गुजरा, और कौन सीना से आया, और आपको पूरी तफसील पता चल जाएगी। कोई मेरे जैसा कम इल्म बंदा भी उसको बड़े आराम से समझ सकता है। ये आयत जो है खुदा ताला की ज़ात की तरफ इशारा करती है, किसी नबी या पैगम्बर की तरफ नहीं। आपके मिर्ज़ा ने खुदाई का दावा किया, और आप मुसलमानों को खुश करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद को खुदा बनाकर पेश करना चाहते हैं। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तर्जुमा जो है हमेशा असल का आईना होता है, वरना असल जो है वो अपनी हकीकत खो देता है। आपने बाइबल में तारीफ़ के जो इल्ज़ामात लगाए, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आप जो जमात अहमदिया जो कुरान में तारीफ़ की मुर्तकब हुई है, मैं आपको साबित करूँगा। कैथलिक बाइबल का आपने हवाला दिया कि मरीबा कादिश में है, वहाँ पर लफ्ज़ 10,000 नहीं बल्कि मरीबा कादिश में है। मरीबा कादिश जो है वो इब्रानी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल की गई वहाँ पर, और आप गौर से देखेंगे मतलब उसका वही है जो इब्रानी में है। और उसके बाद फिर बहरा मुर्दार से मिलने वाला सहीफ़ा, जिसे डेड सी स्क्रोल के नाम से आपने पढ़कर सुनाया, उसमें आपने बताया कि लफ्ज़ 10,000 है और उसको एस का इजाफा किया गया है, और बड़े दावे से आपने कहा कि ये एक मतलब चोरी हुई है। मैं आप ब्रैकेट में जो आपने बताया, तो ब्रैकेट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे दोस्तों को, चाहे मुसलमान भी सुने, कि कुरान के अंदर बहुत सारी आयतों के गिर्द ब्रैकेट का लफ्ज़ होता है, तो क्या वो गलत होता है? मैं अपने दोस्त, बड़े सादा दिल दोस्त मीर लतीफ़ साहब, आपको कहना चाहता हूँ कि ब्रैकेट में जो लफ्ज़ होता है उसको आसानी के लिए, ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो समझने में कि यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी आसानी के लिए। और दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि जो लोग उसमें 10,000 लिख के एस का इजाफा कर रहे हैं, मतलब वो भी प्रिंट है, प्रिंटिंग के दौरान ही एस का इजाफा किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 10,000 की जगह वहाँ लाखों लिख देते जब उन्होंने एस ही लगाना था, तो वो ज़्यादा सेफ्टी नहीं थी उसके लिए। बहरहाल ये आपकी लॉजिक है, आप जाने आपका काम। जनाब लतीफ़ साहब, आपने एक और तर्जमा पढ़ा और सवाल उठाया कि शहीद के बजाय अदूम लिखा गया है। आपने बड़े जोश से कहा कि जी, मतलब वो भी आपको एक तारीफ नज़र आई जो मुझे लगा।
آپ کی بائبل کی معلومات میں اضافہ کروں. میں خود ایک کم علم اور مطلب طفل مکتب اپنے آپ کو گنتا ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں گنا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور خدا معاف کرے میں بالکل مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے بات کرتا ہوں. لیکن یہاں پر آپ نے جو شعیر کے بجائے ادوم کی بات کی، اس میں اگر آپ پیدائش باب 32 اور اس کی آیت 3 پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں پڑھ کے سناتا ہوں. اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک جو کہ شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی یسوع کے پاس بھیجا. میرا خیال ہے اتنا بہت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے ویڈیو نمبر 1 میں بہت سے ترجمے پڑھے اور ہر بار آپ نے کہا لفظ 10,000 اڑا دیا گیا ہے، 10,000 اڑا دیا گیا ہے. اور بہرحال اس کا فیصلہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں. ہم اس تحقیق کے دائرے کو تھوڑا سا مزید بڑھاتے ہیں اور اس کو مزید زاویوں سے دیکھتے ہیں کہ لفظ 10,000 جو ہے استثنا 33 باب اور اس کی دوسری آیت میں ہے، وہ بائبل میں اور بھی جگہ پر بہت جگہ پر ہے، وہی صورتحال ہے. وہاں کیا ہے؟ کیا وہاں بھی یہی صورتحال ہے یا وہاں اسے تبدیل نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں تو آپ کہتے ہیں پروفٹ محمد کے لیے اسے تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ آگے چل کے دیکھیں گے ہم. جو چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے میری تحمید کو ذہن میں ضرور رکھیں اور بغیر کسی ضد کے تعصب کے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا فیصلہ دیکھنے والوں پر چھوڑتے ہیں. استثنا میں جس تعداد کا ذکر ہے وہ ایک ایسے ہجوم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بے شمار ہے، جو لا تعداد ہے، جسے زمانوں کے ساتھ مختلف زبانوں میں مختلف ادوار کے مختلف مترجمین نے ترجمہ کیا ہے. یہی وہ وجوہات ہیں جب ہر دور میں بائبل مقدس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں نئے کچھ لفظ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چینج ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں بچوں کی بائبلز ہوتی ہیں. اب بچوں کی بائبل جو ہوتی ہیں وہ آسان لفظوں میں ہوتی ہیں. بائبل تو وہی ہوتی ہے، معنی وہی ہوتے ہیں اس کے. کوئی بھی عقل مند اور باشعور انسان جو ہے وہ اسے پڑھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ تبدیلی نہیں ہے. محترم لطیف صاحب، آپ نے غزل غزلات 5 باب اس کی آیت نمبر 10 کا جو پس منظر استثنا 33 باب آیت کے ساتھ جوڑا ہے وہ قطعاً غلط ہے. دونوں حوالوں میں دور دور تک کوئی بات مشترک نہیں ہے. غزل غزلات باب نمبر 5 میں ایک محبوب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، براہ راست اسے مخاطب کر کے کہتا ہے میرا محبوب 10,000 میں ممتاز ہے. وہاں اس کا محبوب اس کے سامنے اور وہ اپنے محبوب کو تعریف میں کہہ رہا ہے 10,000 میں ممتاز ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 10,000 میں یا لاکھوں میں ممتاز ہے. اگر وہ لاکھوں کہتا تب لاکھوں کا لفظ آتا. جو جیسے لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے وہی لفظ ہر ترجمے میں ہے اور اردو میں بھی لفظ 10,000 ہی ہے. جبکہ اس کے برعکس استثنا 33 باب اس کی دوسری آیت میں کیا ایک اندازہ ہے جو موسیٰ اپنی قوم کو بتا رہا ہے. اس نے کہا کہ خدا بے شمار قدوسوں کے ساتھ آیا. وہاں پر ترجمے میں کہیں 10,000 ہے، کہیں میرج ہے، کہیں لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا. آپ نے 1904 کی ایک اردو بائبل کا حوالہ جو دیا، میں سمجھتا ہوں میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے 100-150 سال پہلے تبدیل ہوا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. اس کے لیے میرے پاس کچھ ترجمے ہیں پرانے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ترجمہ ہے، اس کی کاپی ہے اصل میں میرے پاس. یہ غور سے آپ کو نظر آئے تو یہ 1875 کی ہے، ڈینش بائبل ہے. یہ اس کی کاپی ہے اور یہاں پر جو لفظ لکھا ہے استثنا 33 باب کے لیے وہ ہے، اگر ڈینش دیکھنے والے دوست سن لو، ٹو زینڈ ہیلر. اچھا، اس کا مطلب بھی قطعاً یہ نہیں ہے کہ 10,000. یہ 1878 کی ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جرمنی کی بائبل ہے 1534 کی، 1524 پین سے لکھا ہوا ہے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں. اور اس کا دوسرا ایڈیشن جو تھا وہ 1838 میں. یہ بائبل جو ہے یہ آپ کی لینگویج کی ہے، جرمنی کی ہے. اور یہاں پر کیا لکھتے ہیں، فیلے ٹو زندن ایلیگن، فیلے ٹو زندن مڈ فیلے. ڈچ میں بھی ہم لوگ فیلے بولتے ہیں بہت ساروں کے لیے. مطلب یہ بھی فگر جو ہے فکس نہیں ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ایسا نہیں ہے. اور یہ میرے پاس ہے گریک، یہ بھی 1818 صدی کی ہے. وہ پیج پرانا ہے، مٹا ہوا ہے. یہاں لفظ ہے میریازم. میریازم جو لفظ ہے وہ بھی مطلب ایک فکس فگر نہیں ہے. اس کے بعد عبرانی جو لفظ ہے، عبرانی کا جو ہے اگر آپ نے بھی ذکر کیا ہے میراب بہت، یہ لفظ جو ہے یہ فکس فگر نہیں ہے. آگے میں آپ کو اس کے اوپر کر کے بتاؤں گا کہ یہ فکس فگر نہیں ہے. یہ بھی
ایک اندازے کا فگر ہے کہ 10,000 کی اصطلاح میں آتا ہے یہ.